آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وقرابنا وقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات seluruh abi almarhum Soleh bin Haji Sabun bin Cabol, Sauna binti Inta bin Haji Usman, Sadia binti Kemustaqim bin Danda bin Abi Airudin Lengkong, Abi Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Abdullah, Haji Halimah binti Haji Husain, Ummi Haji Naimah binti Haji Naiman, Haji Naiman bin Sayyid, Alifah binti Salim, Usul Bariki Haji Arsad bin Haji Asnawi, Usul Bariki Haji Mirud bin Sanem. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 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 Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى الرؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن الصحابة، يا رب وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي اغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب توسعنا بنوره، يا رب حفظانك وأمان. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب واصلح كل مسلم، يا رب واكفي كل مؤمن. يا رب نختم
السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك. Hobinya satu yang saya perhatiin, demen ribut, demen. Dan kalau ribut itu suka panjang, kagak rapi-rapi. Ya. Anggap persoalan pemilu yang mestinya selesai, sampai 5 tahun lagi belum beres. Jadi biasanya tiap bulan ketika ada momen itu yang ributnya banyak. Mau puasa ribut, kapan mulai puasa nih? Ada yang mulai duluan hari Senin, ada yang Selasa ribut. Mau lebaran ribut lagi. Ya. Desember ribut lagi. Boleh apa kagak? Mau ucapin selamat Natal. Ya. Situ punya teman Kristen kagak? Kagak. Lo mau ngapain coba? Demen ribut. Muludan ribut. Orang nanya sama saya begini, Ustaz, Nabi pernah bikin muludan apa kagak? Kagak. Nabi nggak pernah bikin muludan. Kalau Nabi kagak pernah bikin muludan, kenapa kita bikin muludan? Itu pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan ini sebetulnya jawabannya mudah, tapi yang susah itu mahaminnya. Kalau saya ditanya, saya jawabannya begini. Ya. Orang bisa iman kalau dia percaya. Orang bisa percaya kalau demen. Kira-kira kalau bapak kagak demen sama seseorang, bisa percaya apa kagak? Kagak. Gue mau nggak percaya sama dia, gue mau gedeg banget sama dia. Udah, nggak bakal bisa percaya. Syarat percaya itu demen. Kalau nggak demen nggak bakal bisa. Bapak benci dengan seseorang, apapun yang dikatakan oleh orang itu salah. Sebaliknya, Bapak senang dengan seseorang, apapun yang dikatakan oleh orang itu benar, pasti benar. Ya. Kenyataannya kayak begitu, selalu begitu. Ya. Buat pendukung Barca pokoknya benar terus. Sudah. Karena dia demennya Barca. Saya pengen nyontoin politik kagak enak, meludah. Jangan bahas politik, jangan. Buat yang senang Madrid, apapun yang dikerjain Madrid bener. Nah, begitu manusia itu, yang dia demen apapun jadi benar, yang dia benci apapun jadi salah. Maka kita bisa iman kalau kita cinta. Maka tujuan diadakannya Maulid itu sebetulnya menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Berapa kali Pak? Sehari kita bersolawat berapa kali? Kita bersolawat sebetulnya kan biasa aja. Ada begitu pas lagi bersolawat tiba-tiba hatinya langsung nyambung. Ya. Coba deh. Kita lagi demen sama seseorang. Saya lagi demen sama seseorang, tiba-tiba kemudian HP saya ditelepon sama orang yang saya demenin. Itu melihat namanya di layar HP, tapi bayangannya orang itu ada di otak, gemetarnya ada di hati. Coba ada anak muda yang lagi demen sama siapa dah begitu. Itu pacarnya baru miss call doang, hidungnya udah megar. Baru miss call doang, karena yang dilihat bukan nama yang tampil di HP, tapi yang dilihat adalah sosok yang lagi nelpon dia. Coba, jadi kita sholawat, kita baca, kita bayangin, kira-kira tadi ada yang hatinya nyambung ke Nabi. Kalau nyambung alhamdulillah, kalau nggak nyambung ya dicoba lagi, meludar lagi, begitu aja. Jadi orang bisa iman itu kalau dia cinta. Orang bisa cinta kalau dia kenal.
Kalau kagak kenal nggak cinta Pak ya. Makanya tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau nggak kenal ya ta'aruf dulu. Tak kenal maka ya kenalan dulu. Kalau nggak kenal, bagaimana orang mau kenal? Orang dijejelin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah diceritain Nabi itu bagaimana. Nggak pernah diceritain Nabi itu sifatnya bagaimana, nggak pernah diceritain Nabi itu fisiknya bagaimana, nggak pernah diceritain Nabi gambarannya bagaimana. Kita nggak pernah ketemu sama yang namanya Pangeran Diponegoro, tapi di buku sejarah ada, dibaca, diwajibkan, dikasih ujiannya, di apa, terbentuk bayangan kita tentang Pangeran Diponegoro meskipun beda-beda. Apa yang saya bayangin tentang Pangeran Diponegoro beda dengan bayangan Bapak tentang Pangeran Diponegoro, beda. Tapi dikenalin Pak, intinya dikenalin. Ini kadang-kadang dikenalin aja kagak, jadi susah kita. Jadi pertama kenalin dulu Nabi itu bagaimana, tugasnya apa. Yang paling gampang pertama kenalin fisiknya Nabi. Kemarin sebetulnya saya bahas ada 4 hal itu di khutbah saya, karena emang nggak boleh lama-lama khutbah itu ya. Kalau kelamaan jadi seminar ntar ya. Saya bilang ada 4 hal yang bikin orang cinta itu ya. Kalau masih ada yang ingat, kalau kagak ngantuk. Yang pertama keindahan. Apa sih yang bikin orang demen? Orang bikin demen karena cakep. Emang apa demen anu cakep begitu? Rata udah. Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya pengen buka warung makan nih, bagaimana biar laku, doanya apa? Dan saya nggak usah, pelayannya aja biar cakep. Pelayannya cakep. Kalau pelayannya cakep tuh orang datang ya. Saya bukan ngomong haram bakaganya, logika manusia itu begitu, demen ngelihat yang cakep. Kita aja lagi di kendaraan Pak, lagi di jalan ngeliat orang cakep, itu kadang-kadang ngelihatnya mas sekali, tapi bayangannya mantul berkali-kali. Cakep amat tadi tuh orang. Ngelihatnya satu kali. Saya nggak tahu bapak-bapak soleh-soleh semua ini. Saya. Ya. Orang kadang-kadang ngelihat cewek begitu cakep, penasaran, masih diintip di spion. Siapa tadi itu? Kenapa dia demen? Karena sesuatu itu indah dipandang ya. Maka apa? Keindahan mana yang melebihi ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi seganteng-gantengnya orang Pak. Kalau ada yang cerita Nabi paling ganteng Nabi Yusuf, benar, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Masalahnya cuma satu, Nabi berwibawa, kagak ada yang berani melototin Nabi, kagak ada. Maka yang bisa menggambarkan kepada kita fisik-fisiknya Nabi adalah keluarga-keluarganya Nabi. Coba lihat turunannya Nabi, ganteng-ganteng atau jelek-jelek? Ganteng-ganteng, itu baru turunannya. Ali dulu ditanya, mantunya nih ditanya, mertua ente bagaimana ciri-cirinya? Ali gambarinnya kayak anak lagi belajar ngaji, huruf hijaiyah disebutin semua. Ente tahu huruf alif? Tahu? Huruf alif itu hidungnya Nabi. Hidungnya Nabi lempeng lurus kayak huruf alif. Coba Pak, hidung kita huruf apa kira-kira tuh? Itu saya kagak ngomong dah, ya pegang sendiri-sendiri dah itu mah ya. Itu hidungnya Nabi huruf alif lempeng lurus. Repot kalau hidungnya huruf H begitu ya. Hidungnya huruf alif. Hidungnya Nabi itu mancung, Masya Allah, bangir mancung yang cakep. Ada orang mancung bagai cakep ada. Ya, Pinocchio tuh mancung, nah, kebangetan mancung cuman ya. Jadi yang seimbang, yang komposisional. Ya. Mulutnya Nabi mimiul fami. Mulutnya Nabi kayak bolongan huruf mim, simetris mulutnya Nabi. Maka Nabi kalau senyum sama kiri sama kanan. Kita kan kadang senyum tapi orang tersinggung gara-gara senyumnya kagak imbang.
Jadi kayak ngejek begitu. Kita senyum, cuman yang kiri ngangkat, yang kanan turun tuh. Ini orang senyum pengejek gua kan begitu, ya kan? Ya kan? Nabi itu Masya Allah senyumnya simetris. Nabi itu kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah merhatiin bolongan hidungnya Nabi rata persis Pak, presisi. Bapak pulang tak ngaca dah, lihat lubang hidung dah, coba dah. Kira-kira rata apa kagak? Alisnya Nabi itu disebut nuniul ajib. Alisnya Nabi itu huruf nun yang terbalik. Huruf nun kebalik kayak bulan sabit bagaimana? Dia begitu nanti pulang ngajak tuh lihat alis masing-masing. Alis gue udah kayak Nabi belum ya? Coba. Nabi itu Masya Allah. Nabi Pak, meskipun Nabi udah wangi, harum, semerbak, Nabi selalu menyempatkan diri memakai minyak wangi. Sahabat tuh cerita begini. Nabi kalau tadi lewat sini, Nabinya udah pulang, baunya Nabi masih ada. Wa idza tatoyyabatil majalis wal mahafil, tempat mana aja yang Nabi datang wangi. Makanya kiai saya dulu gampang. Ada orang kadang masuk ngaku ngimpi ketemu Nabi. Kalau kiai saya ngeceknya gampang. Bapak-bapak kalau ditanya pengen nggak ketemu sama Nabi, ngimpi aja dah, pengen apa kagak? Masalahnya Nabi pengen nggak sama kita? Kitanya udah pengen banget ketemu Nabi, Nabinya belum pengen Pak, itu masalahnya. Nabinya, saya dulu dikasih satu apa namanya bait syair dari Qasidah Burda. Kalau bapak baca 70 kali sebelum tidur, ya, kalau diijabah bisa ketemu Nabi dalam keadaan mimpi. Ya. Saya ucapin satu kali, kalau apal ya jodoh, kagak apal kagak jodoh. Naam sarotoy yaktaridul ladzati bil alami, baca habis isa 70 kali. Jangan makai ngobrol tidur, itu sering banyak orang diimpiin sama Nabi. Masalahnya saya baca 70 kali belum ngantuk-ngantuk tuh masalahnya. Agak tidur-tidur, akhirnya ngobrol sama orang, ngimpinya yang lain. Besoknya kita baca belum 70 kali udah ngantuk tidur ya kagak juga, akhirnya udah gagal mulu tuh. Akhirnya ngomong sama guru udah gampang. Gimana? Belum bisa guru begini. Nah, lu udah pengen ketemu Nabi, Nabinya belum pengen ketemu sama lu. Sabar aja udah, sabar. Maka Nabi itu, kiai saya kalau ada orang ngaku ketemu Nabi langsung dipeluk cium. Kalau baunya wangi, yang bukan bau minyak wangi, besar kemungkinan pengakuannya benar. Tapi kalau ada orang ngaku ketemu sama Nabi, kemudian apa? Kita cium baunya bau bentek, nah pengakuannya salah. Kiai saya cerita gitu. Ada orang datang ke Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu, terkenal Masya Allah orang soleh. Aku ketemu Nabi, kata Kiai Hamid, perhatiin nih orang sampai 7 hari masih wangi apa kagak? Sampai 7 hari Pak, baunya Nabi kagak hilang. Padahal cuma ketemu Nabi di ngimpi doang. Ya, secara fisik tidak ada ketampanan, keindahan yang melebihi fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa orang bisa cinta? Orang bisa cinta itu, orang bisa cinta itu kalau apa namanya ada keagungan. Al-Jalal, orang bisa cinta karena agung. Kenapa orang demen banget sama presiden selfie? Bukan karena cakep, bukan, karena jabatannya tinggi. Kenapa orang apa foto sama pejabat, foto sama siapa, foto sama pejabat, foto sama orang-orang gedean? Bukan karena cakep, tapi karena kedudukannya tinggi. Kedudukan mana lagi yang melebihi keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sempurna, orang melihat Nabi damai. Yang awalnya pengen ribut Pak, pengen berantem, melihat muka Nabi otomatis damai. Kita kadang beda, kita yang lagi kalem-kalem melihat muka orang pengen nonjok kadang. Oh Nabi kagak, kita udah empet banget nih. Tapi kita ngeliat berapa banyak orang berangkat dari Mekah, pedangnya dia racun, pengen nusuk Nabi, sampai Madinah apa nggak sanggup. Bagaimana gue bisa nusuk orang yang wajahnya seindah ini, yang wajahnya sekalem ini, yang wajahnya mendatangkan kedamaian. Maka Nabi itu hidupnya penuh dengan cinta. Maka Nabi ngajarin apapun dengan cinta.
Maka apa? Dari situlah Nabi ngajarin cinta anak pada orang tua, cinta orang tua pada anak, cinta saudara, abang sama adik, adik sama abang, cinta paman pada ponakan, ponakan pada paman, suami sama istri, istri sama suami, murid sama guru, guru sama murid. Itu Nabi. Salahnya kita, Masya Allah, kadang-kadang jalanin agama aja ribut. Yang tadi saya ngomong, demen banget ribut. Zaman dulu ya, kalau sekarang udah kagak. Ya, urusan sholat subuh aja itu ribut. Pakai kunut apa? Kagak. Yang ini kunut, ini kagak. Gara-gara begitu ribut. Alhamdulillah. Sekarang udah kagak ribut, soalnya udah kagak sholat subuh. Udah kagak ribut lagi. Urusan terawih 18 apa 20 apa 8 ribut. Padahal urusan yang sunnah gampang ya. Makanya saya kalau ditanya, Ustaz, emang Nabi ngajarin muludan, lu pengen ikut muludan ya kagak apa-apa, ente kagak ngikut ya kita kagak nyalahin, kagak. Orang kita diajarin Nabi itu cinta, dia pengen muludan, alhamdulillah kagak muludan. Yang penting kagak usah jelek-jelekin, itu aja satu. Ente pengen tahlilan, ahlan wa sahlan. Ente nggak pengen tahlilan, ya kagak ngapa-ngapa, suka-suka ente, nggak ada masalah. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya hal terakhir yang pengen saya sampaikan, ada satu hal yang bikin Nabi itu mestinya harus kita cintai sepenuh hati. Nabi itu punya jatah doa yang diterima tapi nggak pernah dipakai. Nabi punya jatah doa yang diijabah tapi nggak pernah dipakai. Saya kasih contoh begini. Setiap Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah muajjalah. Bapak pernah nggak minta sama Allah di waktu yang sama dikabulkan sama Allah? Ya mungkin pernah, sekali dua kali pernah ya. Kalau besok dicoba lagi udah kagak bisa. Gitu. Saya berkali-kali ngalamin Pak. Ya. Kagak bisa berangkat haji ini, visa susah segala macam, susah udah. Ente pokoknya nggak bisa berangkat, nggak bisa. Datang ke makam anak turunnya Rasul, ada namanya Sayyidah Nafisah, baca Fatihah 313 kali. Belum rapi itu walab dolin 313, kedutaan ngebel. Ustadz langsung berangkat ke bandara, nggak usah pulang lagi, visa turun, tiket terbit katanya. Pakaian saya bagaimana? Udah diambilin, pokoknya langsung berangkat ke bandara aja. Nah, doanya aja belum, ya dikabulkan di tempat. Tapi yang kayak begitu sekali dua kali, nggak mungkin tiap hari, nggak mungkin. Kalau Nabi mau, selagi kuotanya masih ada, itu masih dikabul sama Allah. Tapi nggak pernah dipakai itu doa yang pasti dikabul sama Allah, nggak pernah dipakai sama Nabi. Sampai malaikat tuh ada yang penasaran, Nabi kenapa doa yang ijabahnya nggak pernah dipakai? Kata Nabi, doa-doa yang pasti dikabulkan hanya akan saya panjatkan pada Allah di akhirat, bukan di dunia. Nabi kalau minta buat dirinya di akhirat, udah selesai urusannya. Nabi udah selesai. Kalau Nabi kagak mau mikirin kita, Pak, gampang. Nabi enak-enakan di surga, umatnya di neraka bodoh amat. Nabi ada umat satu di neraka, biarin aja, emang bejat banget ya, biarin. Tapi kalau Nabi kan kagak. Nabi masih ada satu umatnya yang di neraka, itu masih jadi pikirannya Nabi. Makanya Nabi ngomongnya apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang kagak mau, kata Nabi. Ya ada umatnya Nabi yang kagak mau masuk surga, ada. Buktinya Nabi yang ngomong begitu kan. Modalnya cuma satu Pak, kalau masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah nyampe ke surga, insya Allah. Cuman ya tadi transitnya berapa lama, ya cuma sesuai amal perbuatan dah itu. Itu Allah kemudian bilang begini sama Nabi, itu diriwayatkan, sal tu'ta wasfa tu syafa. Nabi minta apa yang mau Nabi minta, ngomong aja. Nabi pengen nyelamatin siapa, ngomong aja. Itu Nabi Pak, bukan keluarganya dulu yang diselamatin, bukan. Ya. Kalau Bapak misalnya kelelep nih Pak, nah Bapak lagi apa namanya, Bapak lagi selamat ada di atas kali, kalenan dah begitu ya. Anak Bapak dua kelelep, siapa yang Bapak selamatin pertama kali? Ya anak-anaknya dua.
adenya sama abangnya, nyelamatin yang mana kira-kira? Bingung kan kita? Oke, tambah bininya, emaknya misalnya jatuh juga, terus siapa yang kita selamatin? Kalau kata-kata bapak-bapak, anak dulu. Lebih bini ngapa? Bini mencari lagi, begitu ya. Tapi maksudnya kalau Nabi itu kagak semuanya pengen diselamatin sama Nabi. Maka ketika Jibril ngomong sama Nabi begini, Nabi, kata Allah, seperapat umat Nabi di surga. Apa Nabi udah puas atau belum? Kata Nabi belum puas. Nabi sepertiga umat Nabi ada di surga. Nabi udah puas atau belum? Belum puas, kata Nabi. Nabi 2/3 umat Nabi di surga. Nabi udah puas? Belum puas. Nabi 3/4 umat Nabi udah puas? Belum puas. Kata Nabi, saya baru puas kalau seluruh umat saya yang beriman kepada saya semuanya masuk surga. Saya baru puas. Kata Allah, semuanya masuk surga. Allah bilang, wala saufa yu'tika rabbuka, Allah bakal bagi engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau puas. Dan Nabi baru puas kalau seluruh umatnya masuk surga. Maka mudah-mudahan ini di dunia kita bikin Nabi ridho, mudah-mudahan di akhirat Nabi bisa nolongin kita. Kalau bisa mah cepet-cepet, gak usah lama-lama begitu. Jadi begitu kita panggil Nabi langsung jawab begitu. Bagaimana caranya kita panggil Nabi, Nabi langsung jawab? Syaratnya cuma satu, perbanyak baca sholawat, baca salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, ada manfaatnya. Jadi hakikat maulid kita bukan pada berkat yang kita dapat. Jadi ntar dapatnya apa, ridoin aja udah. Lo yang lain dapat, gua kagak dapat, katanya pulang 2 beli 5, jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau kagak dapat rezekinya di dunia, di akhirat kan begitu. Jadi inti hakikat maulid kita, mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi terus ada, nolongin kita sampai akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saya mohon kesediaan baca doa maulid Ustadz Mulyadi dan baca doa rawah nanti Ayahanda Ki Haji Masud Soleh fa ilaihima falyatafaddala mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma awsil wa tawassal wa aqbil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu wa ma hammadnahu wa ma kabbarnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallaynahu minas salati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah khususan di habibika sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa baitihi wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ahmamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa azwajina wa zawjatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa akribaina wa qarabatina wa masyaikhina wa asatidatina wa talamidatina wa ila jami' ahlil kuburi minal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma la tada' lana في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عائلا إلا كفيته ولا عدوا إلا أصلحته ولا إخوانا إلا قربته ولا أولادا إلا باركته ولا تلميذا إلا أبرته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة diniatin hajatnya masing-masing. Wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah hiya laka ridwana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina wa talamidhatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dawahu bi subhanakallahumma wa tahiyatu biha salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin. Ini karena ada makanan buah, jadi tolong kita tunggu sejenak ya sambil makan buah ini ya. Di sholawatan satu lagu lah. وأسرى به ربي إلى الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى وفي حمامي وأسرى به ربي إلى الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى رؤيتها النامي وأسرى بربي من الليل ليلة إلى المسجد الأقصى رؤيتها النامي وما البدر في نادي من الليل قد سرى وجبريل مع ميكال معه يسيران وما البدر في نادي من الليل قد سرى وجبريل مع ميكال معه يسيران وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى رؤيتها النامي ويسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى رؤيتها النامي صلوا على نور الذي عاد السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى